Hello guys, good morning. Kabalo ba mo CMD guys? Kaning CMD guys, sell mineral drops or concentrated mineral drops. Gikan ni sa Utah, USA, sa Great Salt Lake. Gikuha ni siya guys, gikuha ni siya, gipalugdang ni siya og 2 years ni siyang gi-stack guys, gikuhaan ni siya sodium. And then pwede ni siyang ipatak sa mata guys, dili lang siya pure kanang sagulan nagtubig guys, mao nang gagmay guys na nga botelya. Gari pa ko guys kay naay mo palit kaning CMD guys, daghan ni siya minerals, 72 kinds of minerals like iron kung anemic diba kung ang tag iron, kung kanang sakit atong mga bukog-bukog, kung ang tag calcium na ni siya calcium guys, iron, magnesium, potassium, zinc, chloride, kanang unsa may uban minerals guys. Search sa Google guys kay nakalimot ko sa uban guys. Basta mao ni siya guys, ibutang po ni sa tubig atong giinom guys.